2019 যে মাদক কামিও চিনি যে protest against the CAB afro or citizenship amendment bill no kasona thangtaniwo o dosram kami madok kami ni borogrok jona belai belakin subakha borok subamani daratoino jeng sep khayei oni ongkhai thangmonju hayakai o gana gini phai pundo firing khaikya adino ang tawbu moitomano যেহেতু তিনি ব্ল্যাক ডে আফরা আং টিএসএফ ni প্রেসিডেন্ট তাইবো হামবাই মারু একো তিনি সিনি মিডিয়া রকম বহাইনো বড় পুইলানি সিমিন তিনি পাইথাক দিগিও বড় সময় বাক্সা তিনি সিনি ব্ল্যাক ডে ও ফাই বড় সিনি যত নারয় রকনি আওই মুং রকনা বড় তিনি টেলিকাস্ট খাই দङ আমি বড় পাইপ্লে হামবাইয়া ফারো তিনি শুধু ব্ল্যাক ডে টিএসএফ অবজার্ভ খাইও আমতিয়া ও 8 তারিখ জানুয়ারি ইনখা টিপ্রাসর বাগিব বেলাই বেলাইখেন খা কসম হায় এক দিন কসম মানি সাল তামনি বাগৈ চিনি হাওয়া তঙ্গৈ পিসফুল টিএসএফ টিপ্রাসা যত mo sudu TSM no simin firing khaimani klaya tiprahani itihas ni odayo mo kaisa black day hanjangani kok no thing no tongo kaisa peaceful protest khai tongmani jagao norok saimaniar indian itihaso bharat ni itihaso bharat ni lai bungao omahai nozir bihin koriko keu jodi tini social media o youtube o lukhake wanama singsa যে মাদক কামি ও বাসাউই খরকসা টিএসআর বাহিনী যেভাবে ফায়ারিং খাইকা মোবা পুরা নাঙি থিবে খামো বলে গড গ্রেস কাইতনি হামারি ভাই ভিয়াবা খরকসাফন বড়লে থইলিয়া আন তাও মইতো মান 8 তারিখ জানুয়ারি নেসোবাই বন্দা খাউজাক নেসোবাই বন কল খাইজাক তিরপারা জো টিএসএ বংখা নেসোনে member organization chini boromanang manov de borma tabo present MLA bobai chung koyekjona mili hoi 2-3 din mai chai hoi chung chini kana gini mandai simna jompoi takar jola pora chung maguri khatamni bagai 8 tarik january ho nesoni bonda khaujak o call lon chung success khainani bagai 2 din mai sai hoi sing o madok kamio chin takhok bishnu moitomano tini ora korifano chin former president bobo saktharman yagulo tini o rasta o lamano sing main blockage na sing khaiman ka piaba sing jokhon blockage khaina shuru khaikeno aste aste chini boro phainani chengkha tamni bagai o citizenship amendment bill অবংখা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি শুধু চিমিনিয়া সারা ইন্ডিয়ানি বাগে মো কালো আইন ইটস এ ব্ল্যাক ল হনি মানো তানি বাগে সাইদামান ল ওয়াস রাইসে সিজক তঙ্গ 2014 31 ডিসেম্বর নি সকাং যারা ফাতারহানি হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট যারা মাইনরিটি তংনাই র ইন্ডিয়া ও হাবই ব্রক সিটিজেনশিপ নাই মানাই অবংখা ব্ল্যাক চিনি অল লওয়াস রাইসে সিজক তঙ্গ जों साइमल त्रिपुरा राज्य अट अलि दिन जों ओभरलोडेड त्रिपुरा राज्य अलि दिन बांग्लादेशी हामां तिनि जों माइनरिटी थानाय नांखा जों ताइ ओभरलोड नायमालिया ओभरबार्डेन जों ताइ नायमालिया जों अर हिंदू मुस्लिम सिख धर्म ख्रिस्टानी कगया इलिगेल मीन्स इलिगेल वी कैन नॉट एक्सेप्ट जों आउने एक्सेप्ट खाइमिया टीएसएफ रो ए राजनीति प्रासम एक्सेप्ट खाइमानिया अमनि बागैनो ए थांनाय 8 तारिख जानुवारी ओ माधव काबिओ तिनि अमनि आइगेनछेनो जों कासनानि बाध्य मांगो पियाबा चिनि खरक बा बरक गुली नांखा चिनि खरक बा बरक नस्त ब्रुटली एकदम फायरिं खाइका एमनि आइगेनछेनो जों तिनि बहायनो जों मुइतो खायै अबनो प्रत्येक बसरनो जों जेसे गोथां दंसा जों अबनो चालाव मातलांनाय अ ब्लैक डे अबनो सुदु गुली कक जामानि कक गया मखे चिनि गोसावो हायनि हाय जों
থেপাই মারিনায় চিনি বখাও जों মইতো মাটংনায় এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানো এডমিনিস্ট্রেশন जों পইতো খাই মারিনায় অমহাইকে যদি তেউসে অ্যাটাক খাইউংকে ত্রিপুরা সারক কুন্নে সিনজিং তংমাংলা এই ত্রিপুরা সন আন্দোলন কোন দিরফান্টাই ফায়ারিং খাইরাই দিয়া জাত অবশ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা जों অরনে হইতেন প্রটেক্ট বসন जों মইতো খাই মারিনায় মইতো খাই ইয়াকে তামং সাইমান বড় পগই থাঙ্গু এই ত্রিপুরা সারক অগইফান কোন ইয়াবলে পগই থাঙ্গু আমনে বাগে অফ ব্ল্যাক দেনো जों তাই কটর খাইয়ে তাইবো চিনি মুভমেন্ট जों কলক খাই जों মাতলাং নাই তামনে বাগে হলো চিনি ইউনিটি চিনি থানজানো जों মাফুনক নাই থানজা তংখাই যতন সম্ভব নরক সাইমানো চিনি টিএসএফ নি মতো চিনি থিম তামসা ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল जों থানজা তংখাই जों তামনে বনো ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড जों थानसांखौ जों बासाय मानाय जों यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जों डिवाइडिंग हागे जों गलायनाय आनबागै जों थानसा जों मा दंनाय जों जतन साइमानो टीएसएम नि लाइबुमा नरक तिनि अरा फाइनाय रक जतन टीएसएम नि लाइबुमा साइमानो टीएसएम नि लाइबुमा अबनो सावो टीएसएम नि इतिहास टीएसएम नि जे लाइबुमा अबनो सावो जिने हावो जेफरो जों बैबाय सातक जागो जेफरो जों बैबाय थंजागो जेफरो जों जिनि हावो डिप्राय दङो आफरो टीएसएफ बसना आगोय फायो अबनो टीएसएम नि लाइबुमा सावो तासिंसिन आंगल रबिन्द्र साइक्लन थांगा साबो संगठन कताल खाय साबो कमाय थां अब चिन्तानि केरिया टीएसएफ इतिहास टीएसएफ नि थिनां अबनो कक सानाय टीएसएफ अ हावो तंसाजराते टिप्रा सारक जेफरो बुइबाय थंजागो बुइबाय सातक पिता खायजागो आफरो बुइनसे बसकांगो टीएसएफ मातंनाय अबनो टीएसएफ नि लाइबो मासौ काजन ताखोतै बुखसं आं तिननो अमर कक सानामो संगो नरक चिनि फ्यूचर नरक चिनि थिनां नरक चिनि भविष्यत नरक चिनि भविष्यत बजागात लांनामो सं नरक तीन डिसाइड माखायनाय आंगे टीएसएफ नि बुमुं खानाखैनो तै तंगिमाया टीएसएफ नि बुमुं खानाखैन तंगिमाया तावनि बागै हिमाले आनिबो अर्धेक पर्सन लाइफ near about 20% above 20 years नि sei गोबां टीएसएफ नि समय रिखा खालामताखौ तेबो खुबसं 20 বছর टीएसएफ जमा जरारि मानिया गलो टीएसएफ कसनो कारि दहका 2020 खाय तै ताम खाइसना बा इंगे बुदमा बासा खासन खाससि नर खामिया तामने ताखै बासा सावो आगे के टीएसएफ खाय ताखा टिके नाय बुद बासे थांगा निसो एमएलए अंखापु एमएलए अबचिनि फर्स्ट प्रायोरिटी या पहिला जोनो सिनु बय टीएसएफ नि लिडार हिसाबै टीएसएफ बातै बस मा खाइसना बाहाय दबा नरला जन्ते बस नार दनसना बा थियाजो नारगलक ब्ले समय फाइके जतन मा थांनाय नरक बांनो नम सानामो संगो जों जेसा ग्राउन्ड फान दंथो जों दफानि सामुं मा खायनाय खालामदाखौ तेबो नों पलिटिशियन नों थां नों जब दखाय नों ताङै दसा नों जे जाफां दंदि फियाबा जों टीएसएफ खायजाक बरक रक नों जे जाफां दंदि दफानि बागै सामुं खायनायनि बागै रेडि दंदि दफानि चायानि जागाव नों कोनदिनो फानो नों कम्प्रोमाइज ताखायदि नरक मुखना थाना एसेम्बलिओ त्रिपुरा राज्यनि इतिहास लाइबुमा तैरि खायरिका टीएसएफ नि बरक अंगैनो जों एसेम्बलिओ थाङै बहायनो जिनि जे एसेम्बलिओ बेन सागाव कावि बुन्द प्रोटेस्ट बाखायका जे कक बरक न रुबान हरबायके मा फोरोंनाय अबजेक्सन मा एसा जरते टीएसएफ आन्दोलन बाखायनाय जों बुतंग साजरते जों एसेम्बलिओ फाइट खाय दंखाबो नरक मने ताखायदि एमएलए थाखायनो जों बगै थांगानि मने ताखायदि एसेम्बलिओ जों प्रोटेक्टिं जों फाइट माखायो विधानसभा थाङै जों फाइट माखायो कक बरक न रुमान हरबाय माखायनाय त्रिपुरा राज्यनि इतिहास लाइबुमाव दङो टीएसएफ 1968 जेफोरा जन्म नाव आफरन जिमेनो कक बरक रुमान हरबाय माखायनाय पियाबा किसु लिडार जेफोरा यागो पावर दंफोरकै आबनो सारा गया गजा जेफोरा यागो सरकार दंफोरकै आबनो सारा गया जेफोरा सरकार करिखा आपरके एडिसो अधिक क्षमता मारि नायफु आगे सरकार दंफोरकै एडिसो कुन अधिक क्षमता नांगिया रिजर्वेशन नांगिया डेभलपमेंट नांगिया ताबके
CM kogui thangka sarkar bo gerikha tabo khai masa musu leader o agin CM ko samro no sina ta khai kasle edisho develop khai nango mur power na nango direct fund na nango age o main ro krida thui thangpor sin jin che soi nu guma ha ta ka thui kabla ta ka mayong ang bustor sai mangkata ta ka YouTube basa wo masa musunya hamya sanal sin